Les informations de Tienguele TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tienguele Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafa. Pakumakuma Benataleke. Kobaudika. Un communiqué du cadre permanent de la défense du peuple de l'Azawad, CSP départ, bureau exécutif, a fait un communiqué numéro 11 BE CSP-DPA 2024. Le CSP DIPA informe l'opinion de l'Azawad et international que ce dimanche 25 août 2024, l'armée de la junte malienne et les mercenaires russes du groupe Wagner dans la poursuite du projet d'épuration ethnique ciblée instruit par la junte de Bamako ont exécuté plusieurs frappes de drones venues du Burkina Faso à Tizawaten à quelques mètres du territoire algérien. Celles-ci ont ciblé en un premier temps une pharmacie, des dizaines de blessés et des dégâts matériels énormes. Le CSP DIPA, tout en condamnant avec rigueur l'institutionnalisation du terrorisme d'État par la junte de Bamako et ses soutiens contre des civils désarmés chez eux, présente les condoléances les plus émues aux familles des victimes endeuillées par une horde terroriste et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le CSP DIPA appelle la communauté internationale, sous-régionale et les organisations des droits de l'homme ainsi que les pays voisins à comptabiliser cet acte à relance génocidaire à l'actif des criminels de la junte et de leurs complices en vue de répondre de leurs actes devant la justice internationale. Fait à Kidal le 25 août 2024 pour le CSP DIPA, le porte-parole Mohamed El Maoulou Ramadan. A-t-il un deuxième gouverneur à Kidal? Point d'interrogation. Couple Huzo Haza nous le confirme. Et Huzo Haza Bataki doit no bora CSP DIPA Maoyoro. Nous porte-parole Mohamed El Maoulou Ramadan Kidal Marala. Takmin Sebena Kalo Kle Mwandu An Baflan Mwanani Uti Kalo Ina Ube Azawad Dunta Uke Shireai Jen Seleke Nani Mao Ukari Don Uti Kalo Kle Mwanduru San Baflan Mwanani Mache Fanga Mauka masigi taba n'u ka mercenaire Wagner réussi n'u ka kɛwale baara daminɛ n'o ye ka siyaw latunu bunteli jugu fɛ pankuru sira la o pankuru yɛrɛ bɔra Burkina mara la koyi na bunteli kɛ olu ka dagaw kɔnɔ Tizawaten fo Algérie dancɛ la ko bunteli fɔlɔ yɛrɛ ye pharmacie dɔ de bunte k'o yɛrɛ kɛ ani ko bunteli tɔw sa jama dalajɛlen don yɔrɔ o yɔrɔ la pankuru kaba prɛn bunteli kɛ k'u susu kosɛbɛ maaw yɛrɛ kɛ i n'a fɔ tɔnfɛrɛkɛ fuga kɛnɛ kɔnɔ sahɛli sanfɛ u ka bunteni jugu in na maa 25 de fatura o bɛɛ ye funangɛniw ye yalima bɔgɔ vert de bɛ pankuru bolola ninnu ɲɛ la wa olu tɛ maa mɔrɔfatigiw ɲini ko funangɛni civiliw CSP DIPA ɲɛma ko k'a ka tasibila bɛ ka se banbagatɔw ma u n'u sɔnma u bɛ welewelema da kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani maaw ma minnu sigilen don adamadenw ka hakɛ kɔlɔsi u ni dafɛ duguw bɛɛ u ka se ka jate bon siya woloma bunte fagali minnu bɛ ka kɛ n'o ye génocide camancɛ faga ba maliba maaw ka yamaruya kɔnɔ u b'a laɲini diɲɛ seleke naani justice ka tarapu bulon maaw fɛ ka tarapu kalaya camancɛ faga maa ninnu nɔfɛ ba maliba kɔnɔ ta ko zaro kɛ tarapu ka kalan ni kɛlɛ sera soforo kunna murubaya tɛ mɔgɔ ɲɛ o ko la walasa hali bi an b'a fɔ sigikafɔ de ye daabu ye ba maliba finma ni jɛma bɛɛ sɛgɛnna nin ko in na t'a layɛ ten sa ka ɲɛ sɔrɔ ko in na sa aw bɛ se ka lafiya cogoya min na washasha. Un message Huzo Haza de Tahirou Ba concernant le livre Le Mali ma vie de Dr Choguel Kokala Maïga, actuel premier ministre de la transition malienne. Ce livre est rempli de contre-vérités. Ce couplet est chaud, seuls les sages comprennent. Et Bataki Huzo Haza doit on bora Tahirou Ba yorola kanyeshi Dr Choguel Kokala Maïga Mali transition gouvernement nyama aka gafe sɛbɛnnen dɔ o tɔgɔ ye ko ba maliba diɲɛnatigɛ taabolo ko livre falen don mulusu malasa kumaw dɔrɔn la ni sababa tɛ kelen ye a ko tɛ tɛmɛ hali denmisɛnnin funangɛni yɛrɛ hakili fɛ bibi in na bɛɛ b'a dɔn kulu kuncama ye fuga kɛnɛ walasa a kana to kulu sanfɛ a b'an hakiliw ɲɔ tɛ ka fili ka jigin dugu ma 200 à l'heure la a ma sɔrɔ an ma don tournan kɔnɔ pura ta ko zaro kɛ nin tarapu ka kalan ka hakilima de b'a fa an ka jɛ k'o jaw filɛ an ka to dunkan na Bien sûr. Akan ni livre le torchon là. Akan ni torchon comme Mali sa vie ou bien Mali je ne sais pas quoi là. Vous voyez, Choguel dit que quelqu'un qui est capable kangalon tigɛ a yɛrɛ ka fɛn na wololi la mais c'est grave. Il est né en 58 à taara école la 64 san 4. A sɛbɛnnen tɛ nin livre kɔnɔ ko il est né k'ale wolola 1958 ale taara école la 1962 o tɛ san 4 ye san 4 dans les années 60 Tabango e yɛrɛ ka village ni école
à peu près kilomètre temps a y'a fɔ ka discours dɔ la den san 4 bɛ se ka wuli cogo di ka taa kilomètre temps k'o bɛ taa école la a tɛ nin ya a filɛ nin ye Mali sa vie là c'est grave san 4 hali bi moi-même je suis enseignant bi den san 4 a tɛ don école la fɔlɔ i b'a don jardin de la imaginez Bamako 2023 den san 4 hali ni ko a ka goudron tigɛ ka taa bɔnbɔn san han a bɛ problème sɔrɔ mais ale wolola 1958 ale taara école la 1962 Tabango 2 heures sans fait den san 4 o wagati hali cɛkɔrɔba sanfa dugufa i tɛ aventure kɛ ka taa à 10 km en dehors de la ville dans les années 60 à Tabango. Une source nous a envoyé un message sur l'attaque de Barça Logo, qui est situé à 150 km de la capitale, Ouaga, 80 km de la ville de Yirgou, qui abrite un grand détachement militaire, et à seulement 50 km de Kaya, la première région militaire du pays, Burkina Faso. La source nous dit où est le poste de Ibrahim Traoré avant son push et où abrite au moins 5000 VDP. Quand les jeunes villageois ont été attaqués par les gens de Moujahidine, du Génim, aucun drone n'est intervenu et aucun camp n'a bougé d'un pouce pour les aider. La source nous dit que Ibrahim Traoré, ça vient prouver la parole des Moujahidines, que FDS et VDP n'ont pas le cœur de combattre. La patrie ou la mort, une chanson qui est dans leur bouche. Et c'est nos actions qui témoignent de ce que l'on est. Leur action est zéro sur le terrain. La source dit encore aucun mot d'apaisement venant du capitaine Ibrahim Traoré. Et pourtant, quand il y a un attentat à Moscou, il a été prompt à présenter ses condoléances à son maître Vladimir Poutine et de lui poser la question. Il est au service de la Russie ou du Burkina Faso? À lui de répondre. Point d'interrogation. Que ce couplet est chaud. Les gens dotés de la sagesse peuvent décortiquer ce message. Car les vrais hommes se caractérisent par leur valeur et leur dévouement. Wachacha. Ne bataki Huzu Haza doit. Mime kuma attaquement minkera Barça Logo. Lebe kilo kemeni bidu wagada felala. Bishegi debani Yirgouche. Ko wolomasigi taba FDS ou ka daga belebeleba de be. Ni kaya che kilo biduru. No FDS ou ka wolomasigi taba ou ka daga belebeleba. Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré. Ale yɛrɛ kun daga yɔrɔ ye. Yana ka dusu bila hakili ɲɛ. Ta fanga draki. Ni k'i sigi duguba kɔnɔna la. Wa ko dɔrɔn tɛ dɛ. VDP ba 50 de be. A jɔnjɔn in ka ɲininkali la sa. Mujahidinu taara villageois ninnu fa. Si ma wuli ka kala don a ɲin na. Drone yɛrɛ ma wuli ka taa filɛli kɛ walima ka bunteli kɛ. Ko wa Ibrahim Traoré yɛrɛ a ma kala don a ɲin na. Ni ka bɔ tele la ka si bila kɛ. A yira k'a fɔ ko faso denw de fagara. O fagara ale ka baara de la. O kana gɛlɛya ta k'o cu ka jagoya. Ko nka ba Poutine bunteli dɔ kɛra o fɛ yen dɔrɔn. A bɔra jabarani sanfɛ bɛɛ ɲɛna. Tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma. Yalima a bɛ ba Poutine de ka baara la wa a bɛ Burkinabɛw de ka baara la? Ɲininkali gɛlɛn tɔmi b'o yɔrɔ la. K'a ka bɔ a k'o jaabi. Pura ta ko zaro kɛ. Ni tarapu ka kalan nka hakilima dɔrɔn de b'a faamu. Minnu hakili b'u kan da la kɛ. N'u tɛ dusu bila hakili ɲɛ. Sabula cɛbaliya bɛ dɔ i ka kɛwale de la. Kami ɲɛgɛn b'a kɔ kan nka hadamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ. I mana min kɛ o de fɔtɔ. Wa o de lakalitɔ tariku kɔnɔ. A jɔnjɔn in ka kuma la. Burkina transition ɲɛma i k'i janto i yɛrɛ la dɛ. Sabula k'i bɛ ka sira bila. Ka kuma la sa ko baasi tɛ. An ka tɛmɛ ni taraputɔ ye. Abisata buru wɔlɔ fɛrɛ kɔnɔ kɛnɛ. Ni ka sɔrɔ k'a f'i ye k'i ka la patrie ou la mort. Jamana walima saya i bɛ sɛbɛya sɔrɔ. K'o bɛ da de la. Ko nka a tɛ dusukun kɔnɔ. Ni attaquement in bɛna yira k'a fɔ mujahidiniw ye kuma min fɔ. Dusu t'i ka FDS la n'o y'i ka wolomasigi tabaw ye ka kɛlɛ kɛ. O tiɲɛ bangera dɛ. Barisa ko ni san ka pɛrɛn i k'i tɛgɛ da i yɛrɛ de kun na. Ko yanni i ka taa i ka drone mugujugu pɛrɛn fili Tizawaten. I tɛ jɔrɔ n'i yɛrɛ ka jamana ye. A jɔnjɔn in ka fɔ la. N'i y'a faamu i k'a faamu. N'i m'a faamu yɛrɛ k'i bɛna a faamu. Don nataw la. Sabula patramol kunukun ye de kunkolodimi ka furakɛ. Hakilima de b'a faamu. Un message Huzu Haza venant de Taptal Plaque Mali lors de leur réunion du dimanche 25 août 2024 dans la matinée. Écoutons pour en savoir plus. Taptal Plaque ɲɔgɔnla jɛrɛ Huzu Haza kumakan ye. O kɛra kari don u ti kalo tile 25 san 2024 matin zɔnglo. An ka jɛ k'o tarapu kumaw lamɛn. Mais ko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na. Idrissa Alassane Sankara. Fu de fu nangaino. Sana yiɓɓe ɓe jiɗa Idrissa Alassane Sankara walla Burkina. Kale gonga koy iɗum laaɓi du. Idrissa Alassane Sankara min jiɗa mballa o Burkina. So wona minen mballata tan min bittinte mi jaltinte leydi. Hay noon ɓe gaƴi wona kanko tan no wona kanko tan. Abdourahmane Diallo banque ɗo gollata riiwa yalta Bamako fay
riwa yalta bama ko fay joga e jaltinama fay leydi ndi ede andi homo woni kasara ful ɗum ka ana laaɓi koy iɗum laaɓi homo yalti homo waɗi o probléme de fulɓe imo oɗon andi wo Sékou Boli hula biyaɗa gila mbiyam Hassan Barba hula biyaɗa kanko watti kasara nde fulɓe kanko watti kasara nde tabital fulaɓe sabu kanko tewtata fa pacca fa mi anda hoɗum ɗum nafirtamo mbimi dey mi yeeƴi haala ndema mbimi golle mo gonduɗa o nafatama a miilu ana nafatama par ce que golle ma ko hawtinde fuɗako pardon golle ma mo hawtinde fuɗako fof mais so an a waɗi fa cenda fuɗako nafatama nafata laamu mo gonɗa e muɗum o nafata laamu ɗum laamu haajake ɗum tan tama a miilu laamu ana haaja e ɗum an aɗa jogui sembe a donnan sembe ma dow yimɓe fof ɗum wawata laata sa mardan fof fulɓe fof a marda ɗum e hakkille a marda ɗum e needi ɗum gardata e niɗɗi a wardata e mum aɗa hulɗina yimɓe aɗa udda yimɓe aɗa ribba yimɓe ɗum datta ko dekkula tama heɓamaji a laamata ko fulɓe min mi Sékou Bari o miñam duuɓi kewɗu gadi hakkude ila an miɗo wowno wiide nde ka ɗum yiiɗi ɗum rowani nde tabital pulako président muɗum tewtente ndeen mi wi ila mais en mbawata darde Sékou Boli Sékou Bari o wi kam Sékou Bari jooɗaki ɗo koy Sékou Bari kannata a bana mi wona candidature Sékou Bari imoni jooɗi kam mari laawol o gol o wardi ngol woni woota ɗum ɗo haalanama laawol ngol wo laawol Sékou Boli wona laawol makko so laawol makko wallahi Allah mi wala mi jokkamo ɗum mi noppantamo sabu miɗa andi laawol ngol o waɗi pulen Allah kaalen gonga ko pulen Allah kaalen gonga ndu o gaddaɗo wara fa waɗu ɗum wara ɗo woni golle ma ɗum wora wona goɗɗum de ka mi miiri no heɓatno hakkille wi ɗum sami wi mi waɗira ni fo mi feccan so a yiyama caggal am pula ko fecci ke on teɗoron pula ko wawata hawde abada sani e dow o wima ko golle waɗa abada enen en dartoɓe fa pula ko o hawra se naati o golle fa bodden pula fa jangoɗen pula ko tan Idrissa Allah ɓe hunde funnangaɗi ɗum kammari wote o de hunde funnangaɗi ɓe mooɓo toon an kam min jaltinte e haala fe par ce que Idrissa Allah golle o imo famani ɗum sanne o politique imo famani ɗum sanne laawi kanɗi ɓameɗe ɗimo andani ar o yaltine ɗo o mooɓe Abdourahmane Diallo ana famani ɗum sanne ribbe yaltande fama ɓe to jibbe jalta de mali sella yooɓe ana mballa Hassana Bari ɓe han donka no goɗɗum o ɗum waɗira ɗum wona goɗɗum kaaɗo ko heƴ woɗɗi fof haali ko woni e muɗum haali peɗe ɗum ni woni goo donc ko hanɗe haɓɓude wadde ndaaren no Idrissa yalta nanguɓe o ɓen ana anndi ko nanguirimo ɓen so keeɓi hakkille commission sage naati e maɓɓe ana waawi wiide ɓe joppa Idrissa Allah Bari yoppi Sankara yoppi ɗum jimi famminde on vraiment mi yiɗa haala ka juuta ka jalteɗe pen jalteɗe acce Allah ni gorrumi ko ni gorrumi jalteɗe voilà antara weleli kan lame noye fulawka nyema fulawka chokorba mimbe ase kono nuba wele docteur Ali Nuhu Diallo professeur Ali Nuhu Diallo ka yorola antara lame bi ay fulaw be wele kana bi betara jamatale mungera ako alemba me mangan chayara fulaw yere damani nyogonche kadaka tabital pula ko mali ka kongere surnyana akanga hake kalokura
kongere kanga hake mungera alen bora kaye ko Idrissa Allah Sankare noye député koroye ngonkoro député ko kidnappera kala tuno Bamako kono ko mangan chayara afena ya dion a dogonu a balimaw ayu bewele bi ko be nyininga mo yaw ka problème mun nanani Idrissa ka kidnappé mo mo bora ka kuma namise kan soni sigi o kuma ka o de maître Alassane Bari avocat international et national maître Alassane Bari ko chugodi fulakande mbalimaw ako fulaw ka Bamako problème fulaw yere ka problème mumbula bi no ye degu mumbuka bi no de Idrissa Allah Sangare kidnappera le 14 août 15 et 18 heures kana bila amaseka ye udusuka sibe fulaw beka kadaka udale mbala fene Idrissa Allah Sangare ama kidnappé foi kama a kidnappera ko tabital pula ku Mali ka kongere mumba ka ke mumbi kanga kana ke sisa a kidnappera ode kama ka foko Idrissa ye jamana na fuludum Idrissa kidnappera o kama o tede ka foko Idrissa ye jamana juguya ka kidnappé o ko tede ko Idrissa kidnappera ka daka ko Idrissa kongere mun kanga ka ke tabital pula ku Mali la ni Idrissa ni maître Hassan Bari nunu beya hakilna kelen kadir chamambe munum beya hakilna kelen unana yira kuka candidat ye maître Hassan Bari ode kama Idrissa kidnappena maître Hassan ko mogo ya nyininga ko e ba foko Idrissa kidnappera jo ya kidnappé ako mogo sima kidnappé Sekou Boli nobe ministère réconciliation chargé de mission konono wage kerefe ako ale mena baka kuma fu kuka dala ko abaka ni munke otiseka nani jamana basigiye otiseka nani benye jamana deuni nyongonche ni mimata ajimi sira fedro aba kidnappé otiseka tani siraye donc akoni ba ladilika munfo Mali deunye ka ladilika munfo fulawye ko ni kewale nunu kuba kombi uba konsini ka foko ni mogo ni boraki hakilnadi mogo be munumbe kidnappé kuba kon mbalimaw bamananga ima nogambolo ko sobe ninde ansera ka mu yelemawye ka yirawla doro tabital pula ku Mali fulaw be chokorba noye professeur Ali Nuhu Jallo ay welele munke bi anana nini kumawde mbawfo ka wali nyumando ka yirawla fene problème wera foite e flawka bi fokase Idrissa ka kidnappé ala tunu chogo onalembe Mali dion fulaw koroboro kado ape Mali dion be analembe be jigla meseya kada ni kewale fasugu nubi ke jamana kono ote jamana ma ke nyuma jamu nyuma ote jamana ma to nyuma amba fo ka wali nyamando. Monsieur Diallo Ibrahim Ouzou Haza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzou Haza kuna funingila ka hakilu daele ka chineka.